Aninti wodi ye be kire enne ni nti a ema stroke blood group ni ni nuane no ema nipa enya stroke na woni wa wotifi a na wa yon hwehwe mu se eya fa enya na waja kire die sabio ye mfoso obi se wonye education na ye de ema se de wanka sa bete ho ase na obi kan wahunu se eyampa se na tie ye srepa na ye product no so aya ye me be stress amanfo ebeba hospital na yesi no fete kakraba foforo no odoko de ne yimu no ede wo ho kumase de ede wo fete kakraba de mu no new one so e wo kama wo ba ha ebehwe nti wo ba na wo fra de wo pese wo ba bia no wo betimi aba na aboa ba ye nyina ya pom de no SCP fi se ye mpese obi ebe yare anda ho yare da ho ya ye beto ye nananom no na obi bo abrewa na akokura akura me yi no beto awiem onko hospital da Kopin say eda na mebeto nsafre no a obewuo enso enne de aduro ni say nipa yesu akitikiti ni ayare da ho obi anya stroke cancer man the fibroid crisis say yenka ho asem mema prostate enlargement yenka ho asem pressure akumayare yenka ho asem adinti say basabre nei momu na ye say ye de ye ne yesua de na sa ne ma ne ba enunti say ye church mu kona no na wankasa wo hwe de antim say free fie mi ensani a ya started sa enchechire we wa Adum TV no fi se nipa se sei o ma gya eduro no e wo wiase no aye bebre nya Ghana nko a aye bebre nti se won so be ba be ka ho na aboa misua haban nko 501 enam yare nko a no misua 2250 se me se anu mum na nka me ka ho asem na ndia pesika kamenya bebre na so sense pa ye se nyankopon e ma wiase nyina nyame so mfa so e bra na me wo emfie enkono anya me papa ka kire me se menkai na minhira ododo ani e beka a kire me da bia no pese eso ba mfaso nti no me nso masre nyankopon ma bompa ya me nyankopon so atie me mpai bo asese wiase nyina no e na etie sabi onya Ghana nko a na yetie ana Ghana nko a na e ya hwe hu se eye ana enye eye nyina obi a ye bihwe na wo ye ne boa wa akina obi kan na nso aka kire no nso aye bi na e ko nanim na wa nwe na age ho akini bebre because enso ne bebre ko nhyiamu ba sesi e ya no obi a be yare ada ho because enuane a ye kodi ne nhyiamu na ase no ye ko ye nyame adwuma enso ye ba ne yare da ho ade interest sa o kra no de yade a wo bompa ya nyame tie sa o kra no ne besi ba bi pa ba ye nipadua na nkasa na ye netie na wo ho ne de se wa anye na pede a mano a de tibia no ebe obe yare fi se bi o ye sofo ana mara mana allergy na wo se ma ye fasting 100 days why 100 days ni wie ya was makofa ebi ensufin ano ana makono mu DDT
ana me de sika yi twa ho ahwe wo ye de ya ebetwa fi se nyankopon wa ye wiase te se computer awie uye we ya be yo say uye we ya be yo say uye we ya be say ne o kra ne dia a wo pe ene se wo ye papa amano enu ti se wa anye papa amano aduane ya se wo di ye papa ma wo wa ni na wo ti ho se o me ye nyamso ni me bompa yi nti aduane pa no a se me di ne no na ebo a me moja me ni a ebe haw ena akọ ba bia nso esi di aduane pa especially unya stroke a esi di aduane pa ba ye nkyere aduane kro bo honi a kyere ye nyina ye di abomba ako nye saa ne tie moja bia wo na aduane ese se wodi enu tie be kyere stroke no kwaye fa so ema aduane ema stroke na woni no wotena ase na wotie bia na wahu tie sere o ma ton ye tin ni bi nyina nso no edin e wo screen no so nti wo hwa na aboa ama ye nyina no ena Facebook ne ye yi nyina no mesere ye WhatsApp no nyina no otimi hwe ekoho na aboa ma onya desua bebre ewo na ye hwe ade enti ene bema obi blood group odi nuane bia bema na nya stroke aduane bia anase enam ana bibia nyame bo no wiase no o ma na de a eko ema adekoro tira tem bia me ka se ade nyame aye enu momu no ena ewo bibiti no mu e fight man na ade nipa da sani aye bia ni ho a ewo bibi e fight e ma no na enuane ni nsuo ene enu nyame de a wode ma wo no ye frɛ no lectins enuane ni enam eni nwira no mo no nyame de a wode ma no ye frɛ mo lectins ene nipa ye nso ye de a ye nyame de ma ye frɛ no immune system na immune system no ena air fight etia yare amawo saa na enuane ni nam nso de no lectins no saa lectins na ye se enhuma bi ti se emmoa pepepe ti se ye mfato kakra be ka se bi ti se sonso na omo no se nyame ye no ye wo moja bia ne de enye ma no esan se obi a wo de wo be ye no wasase so ni suban kunti no moja bia wo de enye ma no saa na nyame bo nipa nso o ma ye immune system no se em fighting tia enema bi a ewura nipadua no ma enye na die di ka ye be how ama wo hunu se me anga se die wo ya midi no moame ene se wo stomach na nyame bo ye wo chenchen fro no se aduane bia wura mu a se insulin no echiguso ye wo pancreas na chi insulin no gu aduane so ma se be ya betimi ayeto na atimi akọ onso na o ga brother e bonima no so echi ensuo green bi gu so se be ya se James anase fi enua efimwa bi waduane no mu a ebetimi ayedai efri mu na ensuo na wo no ye ne aduane duru minimu a eno so 2 seconds na bia akogu ba bia owo no na ensuo na mixing se emore o mixing more na ele ama won so na digest na ade biara lectins enimo no so duru yam a entimi digest yen sha no so upon say wo di adekura wura machine mu ana wo di asija so anoa lectins no onwu sa na nyame bo no se de nipa immune system no ye kra nka se nyame bo ne enwu no sa pepepe na lectins no so etie aninti ye kona yakodi enkra to na ba na yasa to aso Prisla, Ade,
try and crack to your bed, any other ton, dear Benny, as out to us. So, my own officer may say, me, dear, in tia blood group, near and your mayan, and my in your stroke. He said, Yaradaho, dear, ya papa. Ya pa, say, well, when you're Yamio, I don't know when you scan was your bro side come up. Now we Yaradaho, now be a wouldn't me crazy form. No, a castle. Se duru samre na nyame anyo admo wonsi fom da kopem mra ye beba se wonsi fom na ye ofunu ne de ba ye hye sa ne ma wenso e yasema ya pa na areho pa adwuma wanka so wabie se nyamba sa wonsi hoda kopem se bia nyame be frɛw nti se woni wa hwe ne na wo de ho akini a haw ye wa na haw se enuane no de ani wo mogya mfa no nhwehwemu ma yehunu se duru u stomach e chentemfuro no mu a esanse wo wasisi no enti no litins na ewo enuane no mu no enu di kai kɔ wonso emu na aduane na ka chentemfuro no emu e stomach no se nuane ne kamu a entimi endigeste na ka hontem aka ho na de eba ne se Letens and the Wako Sumu, and you better the Wako Yaho. The way you can't share Diana Akan, ye bay. The Airban said, O pancras, Name boss, say, or no, and share insulin no, eso. Ancient word Diana, so man in your tono. Can't you ever fancy a city, issue. 18 good Diana so, and I start. B. 18 a good Diana so, I'm an I throw Sabi a bit me free. Se echigu mu a esan se aduane no lectins na ma no eso betima kafrat se de wuwo fufuo no enimu na ebubu pempempe no ana akam na atare o stomach na ade na wo ma ese tawro no na aduane na atare no fi se ade na eso na be me na dane te se waduro na wodi fufuo banchi bi agumu no wawa na so kama na wutimi dane no na ayedai eno de enso saa ye mfa se bi anka se waduru a emu kwakokwa na nka wo fufuo na so wo da ne kama na wa mfa dua wa ngo fufuo wo waduru no mu na bi a ebuo bi ana ade bi a papo wom na mu na wo fufuo no sa bepe na ete e wo nipa ye furu no enti se ko ba sa no a insori na ye usuga na ana ayi sichire nsuo no a ewo o pancreas no mu a echigu aduane ne so no de ba nse echigu so eno nso nyame ma ne mre bi se aduane mfiri mu a enya echi kopin se be free because ni padua nyame ayi automatic enti emra echigu so no na immune system no so ese wate se bibi koso ewo wafuru no stomach no ma enye enti ese ono so beko etia na emra yi so ni chigu aduane so sa na entimi nkoda no na produce antibody sa antibody na eno ni produce no na eno so fight mra immune system no be ba so ne be kono na kutia no na fe immune system no sa antibody no kutia immune system no ti kutia immune system no na de ba ne se de wo ko diabetes yenche sa ne ma no so eno nti na ya na say immune system na aye dey because eni pa do na se bio nyame ayo madmo mako school kakra no obasua nipa ho ade no ya kire wo mo se honam na etimi kutia ne ho no ono de wonim ne se antibody ne timi eba ekutia immune system no ema wonya diabetes na ema wonim se aduane na wo die no na ema produce sa antibody no nipa ne bebre ho asa na se omoti etu no mo hia wo fro na wo kire wo mo se aduane no wo se aduane we na am wayare a wo se da bi me honam na eye dey kutia ne ho na niam bi na atosini om nipadum eye dey na nyame aya de ne kam na to esini enti nipa bi aduane a ene wo mogya mfa wadie no wo se essence and digesting na adawo so enti bi dawo so wa wudi sa anuane ni wi hu se adawo so ankasa enti na wa hye no so na wa hu se ade we a madie enye mamenti adame so na aboa ama niama atimi akoyi edi amawo na yenhwe se litins no enso ko duru wonsunu mu a ede na eye fi se ye hunu se antibody no a aduane ne ka stomach no a produce ye no ama wanya diabetes because fight ti ana na de ba ne se ede wo ko
diabetes yesi chire yare se de yesi canon na eno lectures no so akodu won sunu no mu no se wono so wasisi no enti so wono so esese okun so obenya ba bia dey afa nti no wono so kutia wo cells no won sunu no mu no niema wo mu esese no so boa ma se duane ne beduru mu a ketimi digest no na kun etia eno enti de ba ne se eno so nyame aye ne se nipa biara a wo de beduru ebetra 5% no na astarte ma wo yare enti yare no bi no ba sa de sanse enti no samle liver no ezenka duane no kɔ onsunu na digest ne yi moja ne de ma obrebo na obrebo nso nya moja ne ma koma no na koma no nso etimi ma nipadua no ntine ne nyina veins ne nyina moja na eboa no de ba ne se moja na ankɔ obrebo no because nipa bi a oti wias bi ansa na kombe de wo no na ye se organs ne nyina e wo nipadua no mu ne hia bibi nti de ba ne se ba sa no a obrebo no nso wono wanya moja o cells na so kra no esa nipa bi a wo de be tra 5% no sa na e ba diblebo na enya moja amakoma no tina akoma no nso enya problem because wono nso nya moja mfa ma veins no ana ntintin na e wo mu no ti e ba na sa fe na akoma no e for so say oba pompe ndi na ono nso enya moja nti no na moa se de ye ene wo ye so obi enya pressure nti ye mano ade moja ne ntimi na moja ne ntimi nkonti ye mano duro bi e be bai ntin ama moja na timi ayi akọ ye sense wenya ayet se ade bi a emu awe na etwintwam na emu a nti because aduane no anko amabrebo na enya moja amfa amakoma na makoma nso amfa moja na amfa ntini no ti de ba nse basa no na de ba nse de wo kọ stroke enu nti ye kọ akọje nkra to aba na ya sa to aso latents na aduru nsunu mu ne enwie ti be sere ahwefo no se omo be koso ahwe Habibi Herbal Clinic yen chire no say Habibi Herbal Clinic, know your blood group and know your diet. And Habibi Herbal team was a never ever give up because team there the whole Ghana you will be brave. Fabiara so akoma betumi edi djuma yi a ne gina mojapa a obrebo de man nanso sebrebo ne endi ne djuma se ne yefata akoma ne yede nya mojapa enu ntina Dr. Amankwa Abdullah da Habibi Herbal Clinic no aye hwehwemu de team wanwaso bi aba wato ne din Habibi Panels tea onum se tea ya nyema fin bi e wo obrebo ne a entimi ma akoma ne nya mojapa no ne nyina be free ho ton Habibi Panels tea e wo restaurant snack bar any tea joint Habibi Panels tea at supermarket any provision store here. Open the door for 0243 03 9937 and 0267 44 3364. Habibi Panels tea. Who's to know me? Damasi say ahwefo nyina nyame nhira no nhira ye nananom ahemfo e wo Ghana ha ene oman mu mpanimfo nyina ene wiase mpanimfo nyina nyankopon aya adom de o matoto kuo ano na de ba kwa ya na ye mareho anti masa program we mani breye a mani abre besi na mesre nyame se o ma mento aso no ene se ade ba kwa ya hunu a ya pa ne se o ma da edomo ano ana wo mu ye mpanimfo omta akoko meeting no omukọ enuane a wo mu die no dodo no ani wo mu moja enye adekro etu be hu se sanso ono ta akoko meeting no di sa enuane no dodo nti no na ono abenya stroke eda ho etu we mpanimfo adede da doma no tambia no a no wo manya stroke areho obi a ono afenka wo da doma no a wo no na ebe kire ana wo nyini ye kura ye be experience a wo na nkwala asua no no akonya stroke da ho eba sa attitude so koye asori mu pani bi a yes ye money bi na bia wadie enso na entisa e waga sa ni padua no na ye ka ya wantie entikekuo bi a na meeting bia ye meeting bia no a sekuo bia na ye meeting ye no aduane ni different asori ko nhyiemu a ye no aduane different blood group bia no na aduane fi senti ye clinic na ye sine fete kakraba no hospital no ya shen ya biewie ya be shenda bia saada no ye ya ne se anopa bia no ebia be masa enkyerɛkyerɛ no ye be kyerɛ duane ne no ane nyina wo ho kama ne wa hunu sɛ me bia na asɔre bi
ɛna mo pese musua akora na ye wo ba bi a ya hall conference hall a be mo beba na ya kyerɛ mu nyina sɔre ma no sɛ de yesi noa blood group enuane na ba ya pom de asipi na sɔre mpanimfoɔ no ya reda ho ya na awerɛ ho meti bia na me wura ho even so ye doctor so ye hwan ye wo di sa enuane no a wa nyame anye wadom 100% ubinya because nyame wa sha de na wie wo nya no hwe biem because nyame aye ne sɛ latents ni duru won so no emu a sɛ etra 5% na estate ma wo yare sɛ de akoma wakoma obrɛboɔ we bibi tse malaria no mo na afi unipadua no sisi ne ho so na afi stroke no so de na maka ne no so di so diabetes no na che se aduane ka wo stomach ni mo no amaw but enu achi no se through 90% a wo ye hwan wo bewu enti se wo ko fie ko hwe nipa no na sa lectins no ase organs ni nyina ma fe de wo ko sa gina bre no a edi ade na wo ye no a ebe because nyame ama se bi o ye tumi se organs na ase no yentimi enye untimi liver wo ye ne dey so because nipa wentie se nimu na ye nimu a se ye hunu ti so wentie na wudi se anuane no am organs ne se wie na wo da fie na ya be frɛ me se bi obi a memra mehwɛ wo minye nyame mintimi nyare hwe biem ti ye be stress amanfo be tie ni ye because ginabra ne ye ginabra e areho sempa se mpanimfo a eda edoma no na ye be yare ada ho saa no ansa na ye wu e areho sem kese a eso ti sense blood group nu ane no kwaye fa so nipa enya stroke no ana se diabetes ana ye yare da ho ana ye wuo no eno na ye kyekire mu no e je ze nipa bi a wo wiase bi a hu blood group na hunu nuane a eye toxic eye awuduro emaw na wugya idie eno wotwe mu tan a wo enya wura wo yam awura mu awie na emo ye anu nti na habibi heba clinic ya ye tin a eyisa toxic no efiri ni paduanum na wugya idie nyase amaw tin a be yi sa toxic no anase latents na wura oni paduanum no efiri mu nti na wo de dabi anu nti ye oba ye ho a ye lab na ya test ya hwe se ye clinic kase na ya si no ofete kakraba ne de se se wo ba ho de a lab ya anyo lab kra no ho no nyame adom lab technicians ene mia so nyame adom de masua aduro no ye be ye lab no ahodo even though pe 50 kra na mo nam yare mo na be ye lectins no so wo ho e ma wuhunu ena se obi ye profile ye liver problem a eno so ye wo kwaya ye divide enya percentage Europeans ne ye pa ba Ghana ha na enye komo ye nya percentage ne kama hunu say na no so ye ma wadura ye hunu kwa ye befa so a ebetimi akọ afri ho na aboa ma ye nipadua na sipi na se kire wa ani nuane ne biemu a ene ye se wunya infections kura na o muntimi because immune system no e wa hode ko mra abegya nuane a mogya mpe no na immune system no e nya hode kama ene teen no so a air clear sa lectins no so no ade a wonu 1 week ma immune system ni nya hode 75%. To when you are na hanu a nya de bia e be ma problem bia nti yesre na ye hospital no so a yesi e wo fete kakraba no